हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्ण। तो अभी बज रहा है, এখন বাজে 10টা। আর আমার গার্ডেনের ফুলগুলো কত সুন্দর, হোলির সময় এত সুন্দর ফুলগুলো ছিল। ভিডিওটা অনেক লেটে ছাড়া হচ্ছে, তো কিছু মনে করো না, একটু ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করে দিও আর ভিডিওটা দেখে নিও। হরে কৃষ্ণ, হরি বল, রাধে রাধে। কত সুন্দর আমার গার্ডেনের তখন চেহারা লুক ছিল। আর এটা হচ্ছে হোলিকা দহনের লুক হচ্ছে, মানে লাল মাটি দিয়ে আগে লেপে নিয়েছি, তারপর হচ্ছে আলপনা দিয়ে দিয়েছি। আলপনাটা দিয়েছিল হচ্ছে সোনু। আর এদিকে হোলিকা दहन सकाले होलिर दहन पुजोटा करा होच्छे। तो सुबह में होलिका दहन का पूजा कर रहे थे। उसके बाद शाम को जो है ना इसमें आग लगाएंगे। तो सन्ध्याबेला এটা হচ্ছে আগুন ধরিয়ে দেবো, তো তখন হচ্ছে হোলিকা দহন হয়ে যাবে। তো একটা পিলার করে পিলার মানে একটা হলুদ কালার একটা ঘটে হচ্ছে কালার করে নিয়েছি, আর ওর মধ্যে হচ্ছে স্বস্তিক চিহ্ন বানিয়ে নিয়েছি, তারপরে তিলক করে দিচ্ছি। আর হচ্ছে মানে পুজো করা হচ্ছে হোলিকা দহনের। আর যেরকম সামর্থ্য সেইভাবে হিসাবে, क्योंकि আমার ঘরে ছোট সেরকম জায়গা নেই, এর জন্য হচ্ছে ছোটো করেই করি। আর সবসময় করি, মানে হার বছরই করি। তারপর হচ্ছে একটু ফুল আর হচ্ছে प्रसादी अर्पण कर दिए हैं। और फिर माता होलिका दहन का फिर अगरबत्ती धूप से पूजा कर देंगे, उनका कलावा बन देंगे। और जो लोटा में जो दूध लिए ना, दूध होचे মানে পচকাম্মা करना पड़ता है। चारों पाशे घुरे घुरे घुरते হবে আর অল্প অল্প দুধ আর গঙ্গা জল মেলানো, শুদ্ধ জল মেলানো জল ঢালতে হবে। হরে কৃষ্ণ বল। আর माता को होलिका रंग भी লাগিয়ে দিচ্ছি, क्योंकि होलिका दहन में यही होता है যে जो भी पूरा बछरे जेरकम जो भी पाप होता है सब ये होलिका दहन में सब दूर हो जाता है। सब होलिका माता के साथ सब विदाई कर देते हैं। तो माता को एक कलावा भी अर्पण कर दिए हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे। तो হচ্ছে আমি ইউটিউবে ভিডিও বানাচ্ছি অনেক দিন ধরে, क्योंकि হিন্দিতে কথা বলতে বলতে क्योंकि হিন্দির আমার অনেক হচ্ছে ফ্রেন্ড হয়ে গেছে। তো হিন্দিতে আর এখন হচ্ছে বাংলার জন্য মিক্স করে বানাতে হবে। তো जो হচ্ছে कलावा था उसी को माता होलिका दहन को लिपट रहे, মানে চারপাশে ঘুরে ঘুরে মার সাথে হচ্ছে সুতোটা বেঁধে দিতে হবে। আর পচকাম্মা, একে পচকাম্মা বলে। রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ। আর যে লোটা হচ্ছে শুদ্ধ জল আর দুধ মেশানো যে জলটা 5 বার ঘুরতে হবে, আর এক একবারে এসে হচ্ছে এখানে জল ঢালতে হবে, দুধ ঢালতে হবে। तो पचकम्मा करते करते दूध गिराना पड़ेगा और हচ্ছে 5 बार घूमना पड़ेगा। तब जे कई बार घूम सकते हैं, लेकिन हम 5 बार ही घूमे थे। तो वीडियोटा डालते बहुत लेट हो गया, तो फ्रेंड आप लोग कृपा करके वीडियो मेरा देख लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि कुछ ही पल का वक्त है मेरे पास। सब्सक्राइब पूरा हो, जल्दी जल्दी मेरा सब्सक्राइब को 1000 पूर्ण कर दीजिए। हरे कृष्ण, हरे बोल। तो आप